야야. 야, 당주 철로 대 공제 남주 소수주고 대배 갑라. 철로 다시 와. 감가 주스 대퇴의 휴식 개심을했어. 되네. 되는 알아서 당당 따라서셔나. 나 당당 공작이 있어. 나 철로 대기 있어. 나 철로 국이 있어. 와. 나 배트 녜섬 되게 나라 남라다. 되네. 차그치기다고 가야 되네 배트. 디스트립션 되게 고민했어. 와. 자동화 별로 차고 그랬어. 대나생의 수부대한 별로 대구요. 나 별로 대규, 냐 별로 대규 도면도 잡아쳐져. 누 상다대. 된디 가르쳐도 있어. 누 상다대. 소속의 심 남이 건조문주 줘야 돼. 막 까용이야래. 내가 운중을 자자. 운중을 담에가 우도 별로 다. 되네? 운중을 다 셈내게 탑시자. 당하서 남기 소소 날 대배 까봐. Tene chashin dukab dada chetuna, a soso ngone pendo yeswa. Cuando estemos en casa, podemos practicar de esta misma manera, tratando de cultivar la relajación durante 5 o 10 minutos o lo que nos sea posible. Y cuando lo estemos haciendo, es importante pensar, vale, ahora estoy meditando. Voy a tratar de relajar mi cuerpo. Lo que necesito ahora, relajar mi cuerpo, relajar mi mente. Y si observo que siento miedo, que siento nervios, bien trato de pensar, esto no es lo que necesito ahora. Ahora no necesito estar sintiendo este miedo, estos nervios. Y trato de observar en qué parte de qué parte de mi cuerpo es capaz de relajarse, qué parte de mi cuerpo o de mi mente no es capaz de relajarse. Y cuando dirijo mi mente de esta manera, eso propicia que pueda disminuir las distracciones y que la mente se quede enfocada en un objeto. Y sobre todo si estamos practicando con la respiración, tratar de mantener una respiración, una inhalación y exhalación relajada y mantener la mente enfocada en ese proceso de inhalación y exhalación de la respiración. Aya, da dende cheja. Kali kali soso santang tuba yina. Na cherem shin kusung tuku yen dento chenya ka tamshi che. Dundu lama tsunga ba. Ngone she ngun du shoye samba che. Sangla shi tang che. Ndi gui yen den, sungu yen den, tuku yen den sa ba. Chengang zo kasang sheba na she che. Jungse lo la chaya ka tamshi che. 와? 난 도시락 가서 가서 쌤 대박이야 봐라. 가와게 그디 내가 소소하게 초사세기 처법표세기 샤바체세기 다 참아 되는 바인데 도가 상다리 계시므로서 Y una vez que hemos relajado nuestra mente, entonces sí podemos empezar a dirigirnos hacia el recordar las cualidades de Yela Matsonkapa, las cualidades de cuerpo, palabra y mente, y tratar de recordar, de traer a la mente, de que aparezcan en la mente todas estas cualidades que estuvimos mencionando ayer de cuerpo, palabra y mente de Yela Matsonkapa, y de esta manera Yela Matsonkapa se convierte en un objeto de fe, en un objeto de incluso de alegría, porque es el objeto a través del cual realizamos la acumulación de mérito, la purificación de oscurecimientos y a través del cual nuestras mentes aflictivas disminuyen. 다 가서 가서 샤베 양알레서 Lao, 샤발레서 샤바체레서 leson. 어디제 간시 토메 되네 사바예 류가 얘기 미기치 기당 chabar doma songi miten sho, ninen gyoba dama soso shaas. Tandi tsikdu shakwa chegi. Tado na dodora shabayi na, ngarazu lu nga ye songi, kiawa thoma me badne, tu tanda bado, an sakwe, an tini lenye, digba, tigba khaan ye bachirwa, te tang chata shakwa cheres. Thome dina sakwa ye, se dida, lu nga ye gi megi chegi nang. lu nga ye ta le nyamba khang sa ye ba te tang je se go da
개발도 안 하지. 그나 겸주 동바시 켈라야래. 겸주 동바단 가와. 릭실란 개념의 동바 여세게래. 제 된대게 동바단 가와. 랍주 중앙이나 랍중게 다 동바드나 림바 먹고야래. 다 나야서 상게 되네. 와쇼바인즈 대응하라다 전주스면 동바쇼게는 전주스면 동바다. 상게 동바다. 된대게 동바단 가와. 강 중요하대. 땅이는 겨바 잡용은 안 되네. 겨우 앞서 숨 쉬는 소도 다 쇼에 삼된 된도 다 샤바쇼. 아, 음, Ayer nos quedamos en la parte de la confesión, en la parte de la purificación de los oscurecimientos y del karma negativo, en la parte que dice de todas las faltas de virtud de cuerpo, palabra y mente, y en especial de las acciones opuestas a los tres votos que he creado desde tiempos sin principio, me arrepiento desde lo más hondo de mi corazón y las confieso una a una con fervor. Y entonces, aquí, mientras vamos recitando esto, lo que debemos de pensar es en todo el karma negativo, todas las acciones destructivas y todos los oscurecimientos de cuerpo, palabra y mente que hemos acumulado desde tiempos sin principio. Y en especial, como dice aquí, a las acciones opuestas o que contradicen a los tres tipos de voto, que son, en nuestro caso, si hemos tomado refugio, son aquellos preceptos de refugio que hemos adquirido o con los que nos hemos comprometido. Sí, quizás hay mucha gente que también ha tomado votos pratimoksha o los votos de persona laica, aquellas acciones que contradigan estos votos. Habrá las personas monásticas que también tienen muchos votos o compromisos que mantener. Y si hemos tomado los votos del Bodhisattva, todas las acciones que contradigan aquellos votos, y si hemos tomado una iniciación, también hemos adquirido los votos tántricos. Y por lo tanto pensamos en todas nuestras acciones que posiblemente contradigan aquellos compromisos que hemos tomado previamente y tratamos de cultivar un profundo arrepentimiento de haber contradicho estos compromisos que hemos adquirido y hacemos esta práctica de purificación pensando que lo hacemos frente a Yela Matson Kappa, que está frente a nosotras, con los dos discípulos, Gyaltsab y Kerugje. 나야. 난좀 더불어 삼당바이나 땅 안아서 샘 도샤 시당 그 말이 봐. 쓰잖아. 땅 안아서 하고 야라. 더더 하고도 안 돼. 저당 알아 삼아 하고 야다. 저당데 니 왕게 도샤게 왕게 디바 가서 싸야. 시당게 왕게 디바 가서 싸야. 되네 몽베 왕게 미시베 왕게 디바 실싸야. 도나 차당 모송게 왕게 안아줬다 디바 세메 싸야래. 다 디게 디바 디게 오늘 주 달에 자와 세만 제베게 꾸이꾸소 숭숭소 투교 투자로데 자와 yapse 숭 소스 된도 문송도 전에 삼바 깨제 된 된도 와다 되가 되가 삼아 짱게 다 버지 겨바 차병 안에 샤바지 된 친제 라양 되가 된데 그 초소 남양 용아 예송게 토나다 민주 삼바지 두서 삼바지 저 En resumen, la reflexión que hemos de hacer en esta parte es que, motivadas por el apego, hemos realizado incontables acciones dañinas. Motivadas por el rechazo y por el odio, por el enfado, hemos realizado incontables acciones dañinas. Y motivadas por nuestra ignorancia, hemos realizado incontables acciones dañinas. Es decir, que hemos realizado innumerables, inconcebibles acciones dañinas desde tiempos sin principios. Y ahora, frente a Yela Tsongkhapa sobre el trono y sus dos discípulos, tratamos de cultivar un profundo arrepentimiento en relación a estas acciones, realizamos la práctica de purificación frente a estos maestros y desarrollamos la determinación o el compromiso de no volver a realizar estas acciones en el futuro. 다 되네
알레 틱드마 뜬주 샤샤 데이치라 아무튼 데마지 라기 그봐 나 제소 이랑 사데래 네 데이치라 마튼 샤샤 그봐 제소 이랑 사데샤 다 제소 이랑 사라 니메 뜬데 만트 투라 쩐 다데 두스들라서 와나 나라서 되네 다데 두스들라더니 나라서 쳐라 토바망고 제 되네 쳐그 토라 살로망고 땅에 되네 나라서 강도 치도게 되네 다 검식하게 열에 어딘데 돌아도 오늘 알아서 겨우 주발라다 준비 강라 강산시 지기 열어라 나 도서로 소수 된데 제바들라 제수이랑 생기 되더라 제바들라 제수이랑 라 근데 제자 다들 알아서 최대 반대 된줄 되게 치스 되는 알아서 최강 제바들 지딩기 최대 원도 맞습니다 다 된다 천디 된다도 심하신 봐. 지딩 최게 원도 지딩기 최게서 천디 주고 된다래. 다 뒤에 원도 맞습니다. 안아서 겨워 줘봐도 겨워 되네 쯔데. 남기 못하게 빠르게. 겨워 같이 지라예요. 대 탐지게 땡라 다 된다. 동행 용모 같이. 대 탐지게 땡라 배. 잠시 전주고 쌤기 추고지. 양다배 따왜 추고지. 된지 주요하지로. 된지 주나 된저 더 해봐지고 왔다. 최대 빵 Mm, 된저 더 해봐지. 제스 어디래? 뭐? mm. 단 장원은 종업을 전부 옆세기 럽 전부 럽 전부다 자 전부 당원은 제 당부程序上的 투기等那 저름 친구랑 남달을 쳐봐야는 근데 당부 자세 터봐 망도세 바로 흉노 탄제 담버셔 타마는 인생권도 냠수나 어디래다 저름 친 남다데 림보 숨 되잖아 된주고 다 옆수 숨가 남다 두스가 레겨래 저는 철라 당부 자세 터반세 봐도 최근에 강 숨바데 소소가 셈라 지방세 타마되게 냠술라네 딘두사랑 뭐서 상게 뭐 두사를 줘야 야래 잖아 고모 켜게 라신 제발라스 나 근데 진데 다시 상바타베 이랑스 딱 알아주게 될라니 타마는 저수 이랑 쇼스 알아줘야 되는 시주 경화지 뭐네 닌 타바는 제상바시 어디서 저수 이랑 상바데 다 제수이랑 상담데 수수의 겨워 주바텔라 제수이랑 관데 시버시 계심. 생기 제바텔라 제수이랑 시버시 계심. 하던데 겨워엽스 숨기. 되네. 담보 자세 터바 만도세. 봐도 흉노 탄자 담브라샤 타만 인즈분도 냠슬랑세 남다 대난 뒤되어라 대나라. 샤바. 어 도들 제수이랑 쉬어야 돼. 계심 쉬어진 바래. Y antes de recitar de esta parte de la práctica. Vamos a continuar, voy a continuar a la explicación del regocijo y luego hacemos la recitación toda junta, tanto de la confesión como del regocijo. Entonces, en esta parte del regocijo, cuando dice en estos tiempos de las 5 generaciones, o sea que ahora aquí está hablando del tiempo presente, del tiempo en el que nos encontramos ahora mismo. Dice, te esforzaste en escuchar las vastas enseñanzas y obtener muchos logros. Y nos habla de que en este momento presente de degeneración estamos dedicando mucho tiempo a la escucha de las enseñanzas, a la reflexión de las enseñanzas y a la meditación dentro de nuestras capacidades de esas enseñanzas. Y hemos de cultivar un regocijo, de regocijarnos por toda esa práctica, por toda esa virtud que estamos practicando a través de la escucha, la reflexión y la meditación. Y también no solamente regocijarnos por la virtud practicada propia, sino también por la virtud practicada por los demás. Es decir, que el regocijo es tanto por lo que una hace como por lo que hacen los demás. Y luego dice, e hiciste significativo el renacimiento humano perfecto. Es decir, que toda esta virtud que practicamos, para que sea una virtud, para que esa virtud haga que nuestra vida humana sea significativa, no es una virtud practicada con el propósito simplemente de mejorar esta vida, sino
Una virtud practicada con el propósito de mejorar esta vida, por supuesto, pero desde ahora hasta que logremos la iluminación y por tanto todas las vidas que hay entre medio de esta y la iluminación. Y nos regocijamos de toda la virtud practicada a través del amor, la compasión, la bodhicitta y el cultivo de la visión perfecta. Y si realmente dedicamos nuestras vidas o practicamos estos estados en esta vida, entonces podremos decir que la vida humana que tenemos ha sido significativa, hemos hecho algo significativo con esta vida humana. Y entonces así podemos seguir el ejemplo el ejemplo de Jela Matsonkapa, que también realizó una práctica muy extensa, muy vasta de virtud, explicada también en esta parte donde dice, te esforzaste al escuchar las vastas enseñanzas y obtener muchos logros, e hiciste significativo el renacimiento humano perfecto. Y esto se explica en la biografía de Jela Matson-Kappa cuando dice que en la primera parte de su vida Jela Matson-Kappa se dedicó a la escucha extensa de las enseñanzas, que en el medio de su vida se dedicó a debatirlas, reflexionar estas enseñanzas y que finalmente en la última parte de su vida se dedicó a la práctica, a la integración y a la meditación de estas enseñanzas y gracias a ello logró los resultados que logra a lo largo de su vida. Por eso podemos usar esto como ejemplo y cultivar a su vez la práctica del regocijo, siguiendo su ejemplo y practicando lo mismo y regocijándonos de toda la virtud que practicamos nosotras, no tratando de seguir o no motivadas por las 8 preocupaciones mundanas, como dice el tercer verso, sino, como hemos dicho, para beneficio propio, pero hasta la iluminación y de todos los seres, y a la vez regocijarnos por toda la virtud practicada por otros seres. Y estas prácticas son muy importantes. 그래. 다들 된 줘도 전국 꼭 글로 아들에 지절하면 담바 켜놓은 게 죽어가라 견전 프린트다 지달 선배들 좀 되말라 sabjechuga chaba abdo soyos. Odere. Y luego, en la tercera... Ore, oh, chim- mm, Y luego en la siguiente estrofa nos habla de la petición para que gire la rueda del Dharma y nos dice, os ruego, maestros santos, perfectos y puros, que de las nubes de compasión y sabiduría en el cielo del Dharmakaya derraméis una lluvia de enseñanzas profundas y extensas sobre lo que sea apropiado para los oídos de los seres que han de ser guiados. 다 내, donade, ngune jena, 다, shalama zongo ba chenpo kirangi sen, 다, kirangi 다, karsura, 다, chugu kala, dine, 다, dine jire. Dina nga za jimba mango teji dine, jimba dina charba ke, dine, chaba mango babi chi yoro bala. Dina shen shen, 다, kirangi dine, di chugul pa pe cha she, namka di chugul pe cha, Dili, dila tima mungu tiji chaba baba na shinji, din kirang ngana da, chu nara chi is. Din ngana zu, chaba mungu na da shinga dila da, sacha kawa ina da, shingi medo ina da ina, kanga ina da, shinga ina yabu tundo yabu kya yungu yarwa. O dina sila ngana zu gila, dini yunden dindi shi kiya ki, kirang chu di. O ngana zu da bala sa karsu da, ngana zu chu di nana dini, ngana zu gila yunden piya ki. 어디 계시거라. 제대로 참배 뒤진 지말라스. sabke choke chaba abdosus. Tene saba kya, saba asalade, tomba yin namsha. Kya chewa asana kunzogu namsha. Da danda, oda sabke ki choke tene be chaba pawa nashi, da naro chis, da ngazu sondeb sora, te chigi are. Mm. Da ine, da Aquí, danda sondeb chade, ngana zoge da meba chene, te chigi are. Chiram shigu sonsho nangsakda. 난초로 벽 가츠로 좀 전에 제에 된 손실 낭살다. 사바다 같이 추게 남샤데 다 마오발 숙한 게 시에 뭐도 왔지. 젊으신 낭살다. 젊으신 타막 순살다. 음. aquí esta petición de hacer girar la rueda del Dharma se la estamos pidiendo a Yelama Tsongkhapa y se pone el ejemplo de un cielo que llueve
si se junta, si el cielo está nublado y lloviese y todo se moja, así como en ese ejemplo, las nubes que se acumulan en el cielo, que nublan el cielo y que traen la lluvia, es igual al Dharmakaya, se equipara con el Dharmakaya. Y la lluvia en sí que cae sobre el campo, que moja el campo, es el Dharma. Entonces aquí le estamos pidiendo al Dharmakaya que llueva enseñanzas sobre nosotras. Le estamos pidiendo que nos dé enseñanzas, porque cuando la lluvia cae sobre el campo, esto permite que todas las cosechas broten. Y de la misma manera, cuando las enseñanzas del Dharmakaya nos llegan, todas nuestras cualidades pueden brotar. Entonces, esto es lo que se dice aquí cuando dice: os ruego, maestros santos, perfectos y puros, que las nubes de compasión y sabiduría en el cielo del Dharmakaya derraméis una lluvia de enseñanzas. ¿Y cómo son esas enseñanzas? Profundas y extensas. Las enseñanzas profundas se refieren a las enseñanzas relacionadas con la vacuidad, y las enseñanzas extensas se refieren a las enseñanzas relacionadas con la compasión, el amor y la bodhicitta. Y si bien aquí estamos visualizando, imaginando que hacemos esta petición a Yelama Tsongkhapa, en verdad Yelama Tsongkhapa ya nos ha dado todas sus enseñanzas. Podemos estudiar todas las enseñanzas de Yelama Tsongkhapa que ya han sido dadas. Entonces, ahora depende de nosotras el aplicarnos al estudio para integrar estas enseñanzas. Tā ngā sī kāndē lāgē mā ndēn bē kāp sū, sābkē chīgē chāwā ābdō sū, sābkē chīgē chāwā ābdō sū kāzē lāb nāi, sū sū wā nē chīrām yu sūng sāngyō gā shūngdē lō lō chō mā chīn tī kīyā mā rē. Chā tā ngā sū lō tā, sābkē chīgē, tēn chāwā tē yāngyār mā nā wā yinā yā tā yō wā tē, ngā sū lō chōng chē tī kēchīn bā yu mā rē. Tā ngā rā sū kāyā sā, lām rīn lō chōng chīgē tū, chūn chū lō chōng chīgē tū, tā wā tū sū tā ngā sū budā bā tā chē wā tī kēchīn yu mā rē rā. Entonces aquí, aunque hagamos peticiones y en realidad Yelama Tsongkhapa no nos vaya a dar nuevas enseñanzas, no es necesario, porque ya están las enseñanzas impartidas por Yelama Tsongkhapa, y una vez impartidas, lo que nos toca a nosotros es aplicarnos al estudio, esforzarnos por estudiar. Y de hecho ahora estamos estudiando el Lamrim, estudiamos el camino del Bodhisattva, etcétera, y implicarse activamente y esforzarse por estudiar estas enseñanzas ya impartidas es lo importante. Ngā yā tā tū sē. Tā tīkiñ chūdā tā kā chīñi sāpe kia wāndi tānda chūwa kōna kāmbē nāng, chāpar chīsū lōsāng chāpa yu tēmē nyingbo rindu sē chī shō. Tā kā chīñi sāpa ngā rā tsū yinā māng chī kia wā yab sē sūng tēn ngā rā tsū kī tēne tsō sā sē shā kwa chī sē kī nī chōpa pī yu dū tēne dōs kā chēn chā sō sū tīmi nā kā rā shū. Sō sū tāng gyāndā rīmbu shirā mē wā chē nā shū. Tā tē yu tō tēn ngā sō tāngbō kūzu shabē tēmē tēnshū tē chē. Tēne lūngā yé sōng chā chē, chōpa pē, tēne shākwa chē, tēne chē sō yirāng chē, thār ngōwa chē bā sē nā dūs kā, yāngā tūyōng dūs kā rā chūngā rā tā, yāngā tūbē kā nā tsō sā, tīpa chāng dūs kā rā tā, nirī nirī tū chē tuyā chī, tā ngā tō tabshī chā gō rā, rā. Y finalmente la oración de dedicación dice: dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de todos los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del Venerable Los Anrakpa resplandezcan por siempre. Entonces aquí es donde dedicamos toda la virtud que hemos practicado y por tanto todo el mérito que hemos acumulado, y lo hacemos tras haber visualizado en el espacio frente a nosotras a Yelama Tsongkhapa sobre el trono con sus dos discípulos a una distancia medianamente cercana, es decir, que no esté demasiado lejos. Y nos regocijamos de toda la virtud que hemos acumulado a través de desearle o hacer una petición para que tenga una vida larga, una vida estable, tras haber hecho postraciones con cuerpo, palabra y mente, tras haberle hecho ofrecimientos, haber purificado con la confesión, regocijado en el mérito y hacerle peticiones para que gire la rueda del Dharma. Ngā tērē, Alec, Chikla Shakunda Geshe-la. Perdón, una cosa que se me ha pasado. Y es que si podemos hacer estas 7 ramas, es decir, estas 7 prácticas
reúnen las 7 ramas y si podemos hacer estas 7 ramas diariamente, entonces sería muy beneficioso. 맞아. 또 땅에서 균도된 상당히 대제. 다 단데 타마들 뭐에 값도 되네. 나라서 겨와사바 됐거다. 나라서 겨와사바 돼. 다기 진사베 겨와 디스는 나라서 겨와사바 됐어. 지상기기 때문에 디나는 장관을 무슨 거 봐. 신벽은 동안기 때문에 어디 된대기지네. 아, 때문에 다르와. 때문에 기회되네. 아, 때문에 파제 모양하다. 봐? 된대기 균도 와서 사실 Tene tenda draw kuin la campaign is la ra. Draw kuin la san draw semjen de re. Ridu semjen re. Ridu semjen ra na so so la ta lu ge ka nge ka za yo. Na sem ge ka nge ka za yo. Chen de be de ma to ba, men de ba to to ba be ka nge ka za de yo. Den de ge ka nge de da se we gyurun draw sho sam de sam ba ge je. Den ga zo ma de ko gu ya ra. 아, 대다 라나 소스 그 선디 데베 대화다 강하게 봐 대다 겨와 치마 편식에 되는 거는 지금 되게 무마대 단도 대화 세지다 된대지 용어 줄로 와쇼 세제 도서 상담을 단단 조건라 캠페인당 봐 Mm. 템버 버시 용어를 써 소스가 겨와 나리를 싸봐 대단지 템버던 조라 템버 쇼 세제 상담고야래 Y entonces ahora en esta estrofa de dedicación dice, dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas, es decir, para que las enseñanzas lleguen a todos los lugares, que puedan esparcirse por todos los lugares, para que estas enseñanzas continúen desarrollándose y para que nunca degeneren. Entonces estamos diciendo que toda la virtud que he acumulado se convierta en causa para que esto sea posible. Y luego dice, dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de todos los seres, porque todos los seres habla de los 6 tipos de seres dentro de la existencia cíclica que experimentan incontables sufrimientos físicos e incontables sufrimientos mentales, a la vez el sufrimiento de experimentar lo indeseado y el sufrimiento de no experimentar lo deseado. Entonces aquí generamos el deseo de que toda la virtud que yo haya acumulado se convierta en la causa para que se alivie todo el sufrimiento de todos esos seres y a la vez también para que toda la virtud que yo haya acumulado se convierta en la causa de mi propia felicidad deseada de esta vida, pero también en la felicidad de vidas futuras, que se convierta en la causa de mi felicidad en vidas futuras, es decir, de la felicidad temporal y de la felicidad última. 아, 다 디바도 알랑한테 마치 로스트, kanske 마치 로스트. Mm. Y ahora hacer la recitación de las estrofas hasta aquí, es decir, de la confesión del regocijo y de la dedicación. Confesión de todas las faltas de virtud de cuerpo, palabra y mente, y en especial de las acciones opuestas a los tres votos que he frenado desde el tiempo sin principio. Me arrepiento desde lo más hondo de mi corazón y las confieso una a una con perdón. Regocijo. En estos tiempos de las 5 determinaciones se esforzaste en expresar nuestras esperanzas y obtener muchos logros. Y hiciste significativo el renacimiento humano perfecto. Al beneficiar las muchas preocupaciones mundanas, me regocijo con sinceridad y desde lo más hondo de mi corazón por las acciones extensas del Salvador. Petición para que haga girar la rueda del Dharma. Por fuego maestro, santo, Cristo Jesús, que cierra las nubes de compasión y sabiduría en el fuego del Dharma caída. Extensas, que sea apropiado para destruir las virtudes que han de ser subyugados. Dedicación. Dedico todas las virtudes que he acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de todos los seres
y en particular para que sus finanzas especiales dependan de los fantasmas y resplandezcan por siempre. 아야. 당가서 다 무시를 다 미세미 토네 되는 가서 대체인 스타가 가서 시럽 도당 거지. 뭐? 남자다 미세마데 되네. 당 베나 차사 간낼 하기만 하서자 나라지 샤시나 나라래. 겨울음 식군들은 참하고 탑사래다. Mm. 그러니까 진로 교과체 때인데 예시기로. 도시 도졸다 당당하서 맞던야 돼. 니 차상 맞던여. 저는 그나도 나 양자시던 샤는 되거든요. 또 니 알리냐 간데마 하게 마데마 마시던 샤는 되거든. 니 맞던 게 있어. Eso. Em, Entonces, esto nos trae a la parte principal de la práctica, que es la recitación de la oración de Mitsema. Pero en relación a la práctica de Ganden la Yema en general, he recibido la transmisión de esta práctica de su santidad muchísimas veces. Entonces, quizás se puede afirmar de que tengo el continuo de la bendición del continuo de estas enseñanzas. Entonces, voy a volver a recitar una vez más, dice Gisela, voy a volver a recitar una vez más la propia práctica para recibir la transmisión. 간데라 gen군제 두가네 라고 하셔서 폼베 주는 최대 기하고 군진로 상라 세당 잡아 nen들 시소서 등게나가 센트리 반대된 지절라만 개변 종화자 달로 대be 수능 신조도 담바케저 개저 쇼소서 시제 경문적 로저도 계산 나외 경계 레셔서 다베베가 판매제다 통대전배 통된 라차 在英文学院那做没到了这些都跟那在这我想也这去年叫什么说那么先说叫老吃饱感谢他们的那啥吧另外也说没给几个开发多么说明没人说你能就把这个说了下你们的忙得住了子去个帮的但就等于是我们这个老人在吧大家上把他的也让지존라마 담바켜난 게 추격하라 켄세 진전은 지들 참배 되전 세마로 사게주가 샤바 아도스 다게 진이서의 개왕 된단로 권라 감배로 개발주도 노선 잡아 덴베 님보른도 사제 쇼 미미제와 대진체라세 지미kimbe 공무 장배야 대부마len 점자 상외다 간전케베 조경 종가가 로상 잡에 쇼로 소와 네 다냐디 지나서 마 룽스를 심게 계시제 간상 나 야오름 죽은데나다 참하고 싶다와 인데서 지나서 지진 진업 기가치 영세계로 도스가르시네 담바 인스 Mm. He recitado la oración completa el Ganden la Yema para daros a modo de transmisión, para que recibáis esta transmisión, porque como yo he recibido la transmisión muchas veces de su santidad el Dalai Lama, es posible que a través de esta transmisión vosotras también recibáis el linaje de bendiciones de esta práctica. 다 근데 이제 다 타마들 캐버 지조 로상 잡아야 때문에 님부 렌도 사제 쇼스 양로 종가바 첨벽이 때문에 님부도 가라서는 로셈신기 디기줘야 돼. 로셈신기 동해서야 돼. 미유들 상계기 때문에 님부 상계기 최진인 숨바 대탐제 되는 가인서는 전다 로셈신 군게 되는 디기줘야 돼. 대 동해서야 돼. 저는 장로 종가바 첨벽이 때문에 님부도 가라서는 때문에 님부다 가인서 림부 내내 같이 그래서라도 로셈신을 팬도 줘야 돼. 제라마 동가바 첨부 코란 랑게 토마르 캐체 토바 만도 제야 돼 로셈징이 쳐 봐도 슝로 탄자 담버샤네 되는 냠네 나야 돼 어떤 로셈징이 쳐도 타만인세 것도 냠송아야 돼 로셈징이 쳐도 다른 거 뭐서 상게 돼 로셈징이 쳐도 상게 상게네가 로셈징 게 되니 다 되게 주야 동해서야 돼다 저런 식당 봤을 때 데리다 라
Cuando miramos a los últimos dos versos de la estrofa de dedicación, que dice, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Losang Drakpa resplandezcan por siempre. Y aquí hablan de las enseñanzas esenciales o de la esencia de las enseñanzas de Gelama Tsongkhapa. ¿Cuál es la esencia de las enseñanzas de Gelama Tsongkhapa? La esencia de sus enseñanzas es traer felicidad a los seres. Es que gracias a sus enseñanzas los seres sean felices. Y ese es el mismo propósito esencial, es la enseñanza principal también de Buda Shakyamuni, el beneficiar a los seres, el traer, el hacer felices a los seres. Y cuando hablamos de la vida de Gelama Tsongkhapa, cuando él primero realizó una escucha extensa de las enseñanzas, era para hacer felices a los seres. Cuando en segundo lugar reflexionó profundamente sobre las enseñanzas, era para hacer felices a los seres. Cuando en tercer lugar puso en práctica meditando sus enseñanzas, era para hacer felices a los seres. E incluso cuando logró la iluminación, esa iluminación es para hacer felices a los seres. Entonces es importante recordar cuál es la esencia de estas enseñanzas. 아야, 나도 쎄. 나 되네 인디다. 나라 속에 저름신기 땀바, 저름식 땀발라다. 샴드 슈기 있나? 저름식 땀발라 터삼체. 다? 가지 도둑의 터삼체베 제베 리브르도 가르고 알았으나 소소게 쌤 다시 뭐 고양고 셴럽 셴베 람든다 셴 셴든 주베 니기나나 셴팽 상우다야 되래. 셴라 치 상가 팬데 도야게 상로코아 대zam기 소소게 쌤을 부수도 해야 돼 용어야 말해. 소소게 쌤을 shum바게 돼 용어 말해. 뉴모께 쳐져져. 차당왕도 송초져 돼 용어 말해. 라 Entonces, si sentimos algún tipo de confianza en las enseñanzas de Gelama Tsongkhapa, hemos de escuchar sus enseñanzas, estudiarlas y reflexionarlas. Y esto dará como resultado una mente más amplia, más vasta, más extensa y a la vez una mente que entre el interés propio y el interés de los demás se enfoca principalmente en el interés de los demás. Una mente da como resultado una mente más interesada en el beneficio de los demás, en la felicidad de los demás. Y cuando nuestra mente está enfocada en el beneficio y en la felicidad de los demás, no es posible que nuestra mente se estreche. No hay mucha menos posibilidad o oportunidad de que nuestra mente se estreche, menos posibilidad de que nuestra mente se entristezca y mucha menos posibilidad de que nuestra mente se llene de aflicciones como el apego o el rechazo. 어디서 그래. 다시 당 알아줘. 당문에지. 지라면 땜받들라 소송문에 터벅문에지치. 땜배기 된다. 갈 수 없다. 젊은 시마 숨바도 졸로 소송문에 빼나 람리. 다 걔나서 좀 자신 뭐 싫어. 달로 좀 제마도 봐이나. 저배서 람리 전부다 전부도 졸로 좀 남기래 막 지기 봐인데. 어때데 돌아 심지 상로시 땅 토바이나. 대나라 저 주도 봐이나. 어야. 소소 치고 대대행이 매지 임바이나. 다 끼고 쉬어죠. 수치가 디스럽션 야말다. 계란되기나 주제. 오늘 전에 제라면 진주 넘바 제토야지다. 랑가 쉬어죠다. 부수 떠니네 다야 말다. 되기나 책 주사스나. 하고서. 아야다. 저 로고 진영도 여봐지네. 수수문에 저름신 람랭기 랍적되기나 파친 주 로봇으로 가서 핑계래. 로봇으로 암조 사버지 써봐 얘네양 계란 셈라. 디스럽지 정말에. 로 콘소년에도 갈리갈리 아테미리 캔사 베스임 디제시 민두 섬사 샤야지 요르다. 음. Entonces, es importante que escuchemos correctamente, que escuchemos adecuadamente las enseñanzas de Gelama Tsongkhapa y que luego tratemos de entender y reflexionar en su significado, incluso si no tenemos la oportunidad de hacer estudios extensísimos de sus enseñanzas. Lo que sí podemos hacer es estudiar extensamente el Lamrim mediano, el Lamrim Chemo, y reflexionar sobre esas enseñanzas. Y si realmente reflexionamos sobre esas enseñanzas, si realmente nos metemos dentro de las enseñanzas, si estamos solas o solos, nos sentiremos muy felices porque encontraremos un camino
muy marcado en el que, que podemos continuar y que podemos seguir. E incluso si estamos con otras personas, será de muchísimo beneficio para esas personas. Está cerca de nosotras si realmente nos adentramos en profundamente en las enseñanzas de Yela Kappa. E incluso si esa persona hace que te duelan los oídos de todo lo que te cuenta y todo lo que te dice, tú no te verás, tu mente no se verá perturbada por lo que dice o por cómo te lo dice, porque por cómo tú tendrás tu mente gracias a esas enseñanzas. 다 다전도 견아도다 진유를 수사바이나 다 쇼가 야라네 야 다 소소라 두즈 쇼주야라 다 두즈 쇼주 여바이나 다 드링아 가르치고 있나 사상때 다 먹어봐 다 나를 고급 상보다 다 남리 나를 주역이 고급 상보다 다 신의 탑쇼 삼상라지 그러 다 내가 노연도지는 카메 다 이제 딱 받는 지 영화 고급지야 말이야 다 이내양 바라 수술로 두즈 동바지는 디난 주도야 탑시적으로 내가 제세 소소견이 미사마라 제 소소하게 쌤데 시디르자 파파불러지 스바친도 차도데 현달라 가서 핑기래 무슨 걔나 제름질 남리 로쇼아스 디냐면 지아스라고 말봐 소송원에 즉 나삼력이 시디 첨부디 셰파르 병원라 즉 통통하죠 소야지 계시면 말해 Y si alguna vez tenemos una mañana libre o no tenemos que ir a trabajar, no ocurrirá que nos despertamos por la mañana y decimos, uy, ¿qué hago yo ahora con mi tiempo? Sino que pensaremos, ¡buah, qué gran oportunidad! Porque ahora realmente me puedo poner a estudiar las enseñanzas y ponerlas en práctica. Pero incluso si tengo que ir a trabajar por la mañana y no tengo mucho tiempo, no pasa nada porque en los ratos libres que tengamos podemos dedicarnos a meternos en las enseñanzas y si sentimos realmente una conexión con esas enseñanzas, metiéndonos realmente dentro de ellas, no hará falta que venga otra persona y nos diga, venga, anda, ponte a estudiar un rato, sino que sentiremos muchas ganas, mucho deseo de ponernos a estudiar esas enseñanzas y mientras estamos en el trabajo, si ponemos en práctica las enseñanzas, seremos de beneficio a los demás sin necesidad de decirles, oye, estoy estudiando esto o ponte tú a estudiar estas enseñanzas, sino que gracias solamente con estar en contacto con nosotros será de beneficio para los demás. 아야 나도 쎄 대근데 제는 소소게 돼야 야 다 보고 춘중 암 파마를 지인 바이나 다 보고 쓰는 녀가 사고 쉬우시 야데 얘네야 녀를 디긴 나라라 보고 녀라 제전 사상 녀라 어디 녀라 된지 여봐 얘네야 소소 쌤데 시디 파페 제 간데라 네트워치 된다 람리난 주투나 같이 같은 거 되냐 요래 좋아 응 Incluso si somos la madre o el padre de una criatura pequeña, que es algo que ocupa mucho tiempo y que da mucho trabajo, podremos mantener una mente en paz, una mente pacífica y una mente feliz, incluso mientras vamos lidiando con las problemáticas que puedan surgir o bien en relación a nuestros hijos o en relación a nuestra pareja. 나도 살아 다도 웃잖아 다 저름 신기 다 손데 미스마 사제 로다 디도나 없담 셔샤 제자다 손데 미스마데 칸리스 슝어라 했을라든 다 중단에 꼬지게 derma test de 셔제 로 Vamos a hablar ahora sobre la oración de Yela Tsongkhapa, que es la oración del Mictema, y os voy a contar brevemente dónde se origina, de dónde se origina esta oración. 제라만 성가 받침베게 미스마데 토마르 되네 코란게 라마딜라 파선데 선데브샤라 다 라마데 가인스나 아 코란라다 지나 라마 망고 시버지 야래 얘네 되게 나 라마 다 지금 좀 잡지 지들 ren다 왔어요 저러면서 우면 슝들라다 시부지 통나 가시 뭐 시부지 용해야지 와 우면 걸었다 미세게 된 대도 시부지 떠나요 저러면서 되나지다 다 되는 가왔잖아 야무다 나 딘데지 여되는데 응
토마르 간에 중원에서는 지도른다 왔어요. 지도른다 왔을 때 답에 시부지 우마르다 토나 시부지 여버지. 가디 이내 공 가서 갈다 우메고 때문에 손주 짠냥 나가 팬다 연시. 민고랑을 제 우마바스 민지 른다워라 대 도구 있어래. 저러면 이제 코로나라에다 라마망고 여바 되겠나 가든 쇼쇼도 지도 른다워스 저기야래. 제가 지도 른다워라 저럼 치는데 내 메세메게 선대데 파피가 두가래. Originalmente, la oración de Mitsema fue una oración compuesta por el propio Yelama Tsongkhapa para ofrecérsela a su maestro. Yelama Tsongkhapa es cierto que no tenía un solo maestro, tenía muchos maestros distintos, pero había un maestro que él consideraba como uno de sus maestros principales y se llamaba Jedzun Rendawa. Y Jetsun Rendawa fue especialmente importante para Yelama Tsongkhapa porque fue el maestro que suscitó su interés, el maestro principal que suscitó su interés en las enseñanzas madhyamika, en las enseñanzas sobre la filosofía madhyamika. De hecho, Jetsun Rendawa él mismo sentía un interés profundísimo por esta filosofía y no importaba dónde fuese o qué enseñanzas diese, siempre dedicaba sus enseñanzas a la filosofía madhyamika y de hecho era conocido como Uma, el maestro Umapa, ¿no? El maestro del camino medio o el maestro madhyamika. Entonces, Yelama Tsongkhapa se sentía muy agradecido a su maestro Jetsun Rendawa por recibir todas estas enseñanzas sobre la filosofía madhyamika. 지도 른다워스 que 나도 안저 추기를 저는 싸게 라마做샤데 요래. 저름시 표배 가서 저름시 했다. 토마 저름시 들에 냐 싸게까지 니만 참말로 좀나 기대 쇼딩이지. 관계 조성 마페죠 쇼딩이지. 도스가 차대 요래. 되네 다 저름시 도스가 좋은데 저름시가 니마치 주진 잠배야라. 되네 저만 오지 쉬나래. 는 타마들라다 오메 거데 되니 다 내게다 오메 거라다는 도과다 지워 주세 다다 라마 순러지다 이게나 다팅 할카라 룽데나로치 세지 지지 잠배양을 쉬래 난 지지 잠배양다 다데도서 야셔 tak시 안 당고데 렌다워레스 지지 렌다워레스 다 이네 지지 렌다워 토네 캐나라 되는 오메게 따외게 되는 고 지심바지 멀리 봐도 라게 말했어 되는 라게 말했어 얘네 소송원에 초사 집장체 되는 실라모 가사라 주주데 주준 잠배양게 젊으시나 제 망고 라잖아요 단도서 셈을 샤스 엔 고물루도 yap사게 루루 아얀데와 상기장 나와다마 계시시모 쉬워라 아데샤라서 봐 대다가 슝나드네 데 무트네 대라다라 정시 된 림부르 마타 바든 키라한테네 오메타 와타 치시바 제드네 니토레 산에 주주 되게 가서 그러다 주진 잠배양게 저름시나 깔로 됐나요래 Jetsun Rendawa era un maestro del linaje Sakya. Y Yelama Tsongkhapa estudió con maestros de todos los linajes, Sakya, Nyingma, Kagyu, pero no tomaba parte, es decir, era imparcial acerca de estos linajes, no se decantaba por ninguno, sino que se mantenía en una posición equilibrada con todos estos linajes. Y un día, Yelama Tsongkhapa, teniendo una visión de Manjushri, le hizo preguntas acerca de la visión madhyamika y le preguntó con que por favor le dijese con quién podía él estudiar la visión madhyamika para desarrollar una visión perfecta madhyamika. Y entonces Manjushri le respondió que en aquella época, en aquel lugar, la persona con quien que mejor entendía la visión madhyamika era Jetsun Rendawa.
pero que por mucho que estudiase con Jetsun Rendawa, de él no lograría adquirir la visión completa e inequívoca de la filosofía mayámica, pero que aún así él se dedicase a la acumulación de mérito, a la purificación de los oscurecimientos y que tomase todas las instrucciones que pudiese de su maestro Jetsun Rendawa y que a su vez continuase el estudio de las obras de maestros como Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Chandrakirti y Shantideva, etc. Y que pronto, sin tardar mucho, desarrollaría la visión completa e inequívoca de la filosofía mayámica. 나 되게 젊은 신기다. 지들은 나와라더니 선대비도 표현 말해. 미미 제외 들신처럼 재미 kimbe 원문 잠배양 간신 키베 쪽에 렌다와 슈누로르샬로 소한데스잖아. 다 디데지 선대비 젊은 신기 봐 지들 렌다와를 파 표현해. 다도스가 표현들 렌다와 다 딘데게 선대비 나라 롱고 말해 때도 워시 상바도 키라르잖아. 지들 렌다와 추표나래. 미미즈의 대신 셔너시 지미kimbe 원문 잠배양 간신 캡에 죽인 종가봐 로산 잡에샬로 소한데서 네 처럼 파표긴스는 뭐 수거를 표시한 거래 하고서 Hakoso. Que la tanda Lozan Jabe Gitsabla Jelamaton Kabakari Sumre, 와 Kanchen Kien Petsukin Rendawa, Tene, 어떻게 한다와 슈누 로드 Ale, 슈슈다 Shunur, 슈누 로드 샬로 소한데스 Shunur Lojo, Leso. 지들은다와 슈누 가사드네 아 렌다와 로드 삼보스라고 있어래 Entonces, ahí fue cuando Yalama Tsongkhapa compone esta oración a Jejun Rendawa diciendo Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto, Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada, Rendawa, corona de los sabios de la tierra de las nieves, Shonur Lodro, que era su nombre en tibetano, el joven Lodro, a tus pies te hago súplicas. Y entonces le ofrece esta oración. Y Jetsun Rendawa le dice, en realidad esta oración es más adecuada para ti y se la ofreció de vuelta, diciendo, Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto, Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada, Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves, Losang Dragpa, a tus pies te hago súplicas. 하드스래 다 제가 단 딜라 냉가르도 가려야랬으나 미미즈의 대신 셔너시 지미kimbe 원문 잠배양 다 남긴 생각해봤던 인데 두부말은 존재 상회다스 안식기에 두개 정도 불러서 잡으셔서 소원데서 라인데 두부말은 존재 상회다스는 제마 다 캐바치기 도서 두부말은 존재 상회다스 조인사래 심마도 되디 단데 수주바이나 데바라 치디 수마 송바이나데 세부민도로 송다지가 송이나 이네다디 주는 디겨래 마조나 디겨다 저랑 안저 별을 김바이나 다 두번말에 정세 상회다 아서데 치비 다 참면 된 거래 미미세의 대신샤라시 지미kimbe 온모 잠바야 두번말에 정세 상회다 간제케베 두겐 송가 로산 레베셜로 소안데 신 칭나데 된 거다 La oración original está compuesta por 4 versos, que son los 4 versos de Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto, Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada, y luego pasa a Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves, los Anrapa, a tus pies te hago súplicas. El quinto verso que viene después de Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada, Vajrapani, destructor de todas las hordas de maras, ese quinto verso fue añadido después por algún erudito, pero no se sabe bien, hay mucho debate acerca del origen de ese quinto verso. Aún así, todo el mundo, todos los tibetanos recitan el quinto verso y se puede, si no se recita está bien y si se recita también está bien. 아드스래 다 디기나 선도 디기나 다 가려야랬어 인데 메즈면 되면 값수 내라드네 무줍 쇼와스 나라도 초경무줍 투문무줍 쇼와다 다 내라 가인스나 선도 제대로 간라
다 가인스나 림바를 숨쉬게 하래. 되네 겨울에 숨 공부다. 제가 뭐 동거 봐 첨부 캐라는 게초 탐전에다 연대데 총샤서 총바 세제 권에 쏘아다. 즉 하고도 Yangi chiksun sebo chama songi shila. 리송 공부 제레스단 잠배양다. 되네 차나 도지스나 라만드게 야나 자야 제레스인다. 아 제레스단 잠배양 그런 얘기 토끼가 연대나 강한 요구송토가 연대 강한 여바 Eso, 대단지 그 제를 무실라 여바도 총샤스 eso. 총바세지고는 쏘다바스 Mm. 제를 무실라 총샤스 다 그런 얘기 고송토가 연대 여바도 제를 무실라 나가라 여바도 총샤스 총바세지고는 쏘다바스 되네 그런 길을 알레 당보 어디 실라다 Mm. Entonces, en esta oración de Mixema tiene varios significados y aquí el primero de ellos, significados o interpretaciones o manera de observarlas, el primero de ellos es que están las tres deidades protectoras que son Avalokitesvara, Manjushri y Vajrapani. Y lo que viene a decir aquí es que Yelama Tsongkhapa en su continuo mental reúne todas las cualidades de estas tres deidades. Las cualidades de Avalokitesvara, de Manjushri y de Vajrapani están reunidas en el continuo mental de Yelama Tsongkhapa. Esta, digamos, es la primera interpretación o el primer significado. 다 되네 나 연대 땡땡게 거네다 쏘다바스 라인데 되네 저진 잠에야 그런 투기를 연대 강 여바 강 댐바데 제름실은 댐요레스 제네스의 그런 투기를 연대 강 여바데 제름실은 다난 댐요레스 창로 도지 그런 투기를 연대 강 댐바데 와다 대란 댐요레스 제름실은 댐요레스는 나 연대 땡땡게 거네 쏘다바스 두가를 상단에 된 메즘 타예 와 Geshe-la, tanda rimba nipa tan rimba tampo ki khepar gengo sepo ko tsuma son. Kara khepar 총, tsugu kare yore. 총바스라데 총바세지게 권에 소화다바스는 제름치다 리송곰베게 켄즈 뉴스고 연대지여봐 연대는 총샤 Titan 연대는 Chihuares. 총바 지그지장래 세지 La 지그지장래 sola, sola. 지구디 리송곰몰라 켄즈 뉴스고 연대지여봐 제름실에 다하란 데요 지그지장 데요 제름실에 데요 Eso, eso. 켄베 총샤스라데 리송곰베게 캠베 연대되다 젊은층이 캠베 연대라 길로 짜야시 민도 지부지잖아 샤스시 Ujú. 다 켄즈다 제외게 연대도 지부지잖아 네베게 연대도 지부지잖아 샤스시 총바스 되제 댄셔서 리송곰몰라 강 여바도 젊은층을 독서지 댄샤스 Le estaba preguntando a Gisela porque no comprendía la diferencia entre el primer significado y el segundo. Voy a volver a decirlos para que quede claro porque ahora me ha quedado más claro a mí. El primer significado, cuando una recita esta oración, es pensar que Yelama Tsongkhapa tiene las mismas cualidades que las tres deidades protectoras, que Avalokitesvara, Manjushri y Vajrapani. Es decir, que si midiésemos, si pusiésemos en una balanza las cualidades de Yelama Tsongkhapa y las cualidades de las tres deidades protectoras, no habría diferencia en su peso. ¿Sí? La balanza sería exactamente igual porque sus cualidades son exactamente las mismas. Esta es la primera forma de pensar cuando estamos recitando la oración. La segunda forma de pensarlo es que Yelama Tsongkhapa está dotado de las mismas cualidades que las tres deidades protectoras, es decir, es como si cogiésemos las cualidades, las tres deidades protectoras y las pusiésemos ahora en Yelama Tsongkhapa. Tiene las mismas cualidades. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Unas que son cualidades, digamos, separadas, unas de Yelama Tsongkhapa y otra de las tres deidades protectoras, y ambas son exactamente iguales, y otras que Yelama Tsongkhapa está dotado
de las mismas cualidades que las tres deidades protectoras. 도저 다른 뭐 숨어도 상황 다 가인스나 치숨 알레당고데 치숨바사제 나연데 된데 숨어들라 상황 하벨하다 뭐 예르메 바스 상황들 하벨한 카레 주진 잠배야 파워치네스 드는 차나도 숨라 상황 하벨하스라고 요래 다 하벨하 된데게 리송공보다 제롬치 빠라라 뭐 예와 체시면도 송원체를 셨다 되게 Mm. 리송공보데 Y, la- 니 넘버를 전 제롬치랑 셨다 어디서 소리죠 y el tercer significado en el que pensar mientras recitamos la oración de Mixema es que Yelama Tsongkhapa es en esencia indiferenciable de las deidades superiores. ¿Quiénes son las deidades superiores? Las tres deidades protectoras, Avalokiteshvara, Manjushri y Vajrapani. Es decir, que si pensamos en las tres deidades protectoras, pensar en las tres deidades protectoras es igual a pensar en Yelama Tsongkhapa. Y pensar en Yelama Tsongkhapa es igual a pensar en las tres deidades protectoras porque son en esencia indiferenciables, son de una misma esencia. 아드자 당한서 제롬치데 갸오 리송공베게 뭐니 슬라비아래 돈다 Mm. Es decir, que Yelama Tsongkhapa es en esencia igual a las tres deidades protectoras. 야 아마 엘레먼스 데 동바샤게 Y vamos a tomarnos aquí el descanso. Pe chamo du geshila, nazu daram kot la yeva, chamo pedu. 아 다른 거는 대장 동료들 No, tele con changare. 조심해 도라 레로 린신인데 겸바 상계신도 메디 그와에 로번 남다신라 셔바라 쇼이나 원보라 어야 당하지마 다당고 젊은 신기들이 선접제 그 충바세지스 다전다 주진 잠배양 길기 연대 시중 간대지 연한테 찍고 지장 젊은 신을 열어서 지게 대인 충바래스 주진 잠배여 연대 간 댐바 대탄지 젊은 신은 댐바래스 주진 잠배양의 젊은 신도 뭐 예매래스 다 제네스나 천하도 저것도 상황을 봐서 리슨 공부 순가다냐 그렇게 어디 드레스 반지체 드레스나 메즘 되죠 알아? Bien, estábamos hablando sobre las cualidades de Yelama Tsongkhapa en relación a las cualidades de las tres deidades protectoras, en particular las cualidades de Manjushri, y le decimos que cuando recitamos la oración de Mitsema, lo que hay que pensar es que así que las cualidades de Manjushri son exactamente iguales a las cualidades de Yelama Tsongkhapa, que Yelama Tsongkhapa está dotado de las mismas cualidades que Manjushri y que Lama Tsongkhapa en esencia es indiferenciable de Manjushri. Y así como lo es todo esto de Manjushri, también lo es de las otras dos deidades protectoras que son Avalokiteshvara y Vajrapani. 근데 상당인데 근데 다 소화도 갑당인데 메즘 장인데 갑소 근데 가르쳤나 젊은이 두가네 왜 세시트 된 소소기 민삼 되라마 수 민삼 라 소소도 가르쳐 왔어도 소소를 파소 받을 상타 제공 야 계섭지다 키루치야 다나신 지 존에 소소를 봐 바랑 수 받아 봤죠 근데 이때
오스르마 수가다고 상당 계시문이 바래. 어? Cuando estamos haciendo la recitación del Mitsema, la visualización que acompaña es la de que del corazón de Yelna Machon Kappa emanan rayos de luces que nos llegan a nosotras. Y la visualización existe de manera meramente nominal, ¿sí? Está meramente designada. Y así también visualizamos que de los corazones de los dos discípulos principales de Yelna Machon Kappa, que el Sabje y que Trubje también desde sus corazones emanan rayos de luz que nos llegan. 다 상당나 찍라 가인스나 엽세 순가게 투가네 워세도 스트레스 그 소소 민zam들 워세데 냠도 찍차신지 소소로 수수수도 상당나 찍 냐 레레네 상당나 찍다 소소 가르 대화도에 어두스칼 상당이잖아 Dice la tanda, Mitsam Direbe. 어데라 Eso. Hay dos maneras de realizar esta visualización y cada una debe elegir la manera que le sea más cómoda. Una manera es hacer la visualización de la emisión de los rayos de luces de las tres figuras principales, que es Yelamachon Kappa junto con sus dos discípulos, de que los rayos de luces salen primero de uno, luego de otro y luego de otro, es decir, consecutivamente, o que esos rayos de luz, digamos que se unifican en uno y ese rayo de luz es el que nos llega y se funden en nuestro entrecejo, entre nuestras dos cejas. Ahí es donde se funde la luz. 다든지 워세 쳐받는 뒤지기 균중하체 뒤지 다 뒤지기 균중체 랑 민zamne 수체 단도서 뒤지기인데 나라즈 류게 차셔 탐절 바차와상다 디가인스나 나라즈 류가 예숨게 되는 디디 강 사이어 바테 탐저 바 마다바데 바 주바체 추리게 바나시 상당시 로 대체네 다 디디 정한 저든 두카마 하데도 나라즈 귤라 최게 최남게 내루 딱코나니 셰비 시럽데 귤라게 깨와라 파르트 주베 드바데 미세 바타वर 상당시 나도 시럽 주고 야래 하고서 찌를 융아 예수 상배 디디 탐셔 다와 하든도 되게는 시럽 깨와라 바드 주베 드바데 봐 다와 다송 냠발잖아 되는 공자로 추리잡자 나신 상당시 A la vez, cuando visualizamos que esta luz que emana de las tres figuras se disuelve en nuestro, digamos, en nuestro ojo central, que eso también trae consigo un continuo de néctar y que este continuo de néctar entra por nuestro entrecejo y que limpia, que abarca todo nuestro cuerpo, así como podemos pensar en el símil del agua que pues limpia nuestro cuerpo, pues este continuo de néctar, este flujo de néctar limpia todo nuestro cuerpo, palabra y mente del karma negativo y de los oscurecimientos acumulados previamente. Y especialmente nos enfocamos en la limpieza, en que ese néctar tiene la capacidad de limpiar los oscurecimientos que nos impiden ver la naturaleza de la realidad, porque al final lo que deseamos desarrollar es la sabiduría que comprende la vacuidad. Entonces, por un lado, nos enfocamos en que ese néctar, como agua que limpia, nos purifica de los oscurecimientos y karma negativo de cuerpo, palabra y mente, y que específicamente purifica los oscurecimientos que nos impiden ver la realidad última. 야, 하는 거 진짜 공개인다. 미미 제외 대신 셔레세. 지미 캠베 원본 참배양 두번 말은 조사 상외다. 간신케베 죽인 송가바 로상다베샤로 소원데 상당인데 젤라마 송가바 치말라. 되니 리송공보다 충바세지가 연데. 연된된데 상황 되니 하베 돈을 되니 선답셔셔 봐.
소다바 텔라 때네 워세체 워세게 남네 뒤지기 괜중 뒤지기 괜중 알아 때네 나라츠 된 룡아 예송 사베 디디디게 파 추리게 만나서 다와상다 되게 나네 나라츠게라 추남게 추게 내로 데코나이 셰발라 되네 바도 쳔게 지버데 대회장 미세바 창시다네 나라츠 싫어가 나와 개제 하고서 뭐 되네 Ujú. 살다 좋았어 곰쇼스 Bien, entonces vamos a hacer la oración de Alama Tsongkhapa, que es una oración de petición llamada Michema, y mientras vamos recitando la oración que acaba de recitar Geshe-la, ya sea, no sé si la vais a recitar en tibetano o en castellano, pero en cualquier caso, pensamos primero que las cualidades de Yelama Tsongkhapa son exactamente iguales al de las tres deidades protectoras, que Yelama Tsongkhapa está dotados de las cualidades de las tres deidades protectoras, y que Yelama Tsongkhapa es en esencia indiferenciable o igual a las tres deidades protectoras. Y tras reflexionar esto y hacer estas oraciones de súplica o de petición, visualizamos cómo emanan rayos de luz de las tres figuras principales, cómo éstas se disuelven por nuestro entrecejo y van limpiando totalmente todos nuestros oscurecimientos de cuerpo, palabra y mente, y que a la vez, al emanar estos rayos de luz, hay un continuo, un flujo de néctar que purifica estos oscurecimientos y en especial el oscurecimiento o los oscurecimientos que nos impiden ver la realidad última para así poder desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. 다디나네 오세마 쳐다다 도 산타인데 저름시 찌굴 산타네 되게래 야 이게 얍세 순가 산타네 되게래 다 소소게 갈 대화 대체 로 Mm. Y cuando hagamos ahora la meditación, podemos enfocarnos en la visualización de solamente Yelama Tsongkhapa o podemos visualizar Yelama Tsongkhapa junto con sus dos discípulos, lo que nos sea más cómodo. 야 맞아 당고 토마르 미세마 찹숨다 쇼스 Mm. Así que para empezar vamos a recitar la oración de Mitsema 3 veces. Página 27. ¿En tibetano? En tibetano y en castellano. Está en la página 27. 그래서 대바단 신시다 된쇼 로 배전 카스티아노 된 야가면 Kare Yagamendo. 카스티아노 Ah, sí, lo podéis recitar en el idioma que queráis, pero quizás sea mejor recitarlo en castellano. Avalokitesvara era solo conversación que no concibe la existencia intrínseca. Manjushri, maestro de sabiduría para Brahmanis, es todo de las obras solo para Brahma, adquieres y observas críticas. Avalokitesvara era solo de conversación que no concibe la existencia intrínseca. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada, Atrapanis, las lastimadas, los atrapa a sus pies de ambos súplicas. Avalokitesvara, gracias solo de compasión, que no considera la existencia intrínseca. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada, Vajrapani, su propia de las nieves, los
장관람 송어바 침be 투가네 외세도 최바디 외세 대단하면 대단량도 장로 송어 침be 인 투기기 챔베 되는 시럽디 균이 소소라 마 중국에 받아 왔다. 대 소소 그 심지기 지마 또 말해봐다 말해봐 파자만 잡아 장신 다 놓아요. 탐지 추리교만 나오시지. 근데 함에도 매버 체제로 신시라고 나와도 개봐 또 소소기라 어딘데 매버 치셔스 꼼셔스. Visualicemos ahora que una vez que la luz que emana del corazón de Yerama Tsongkhapa purifica nuestros oscurecimientos de cuerpo, palabra y mente, que a su vez, a través de ese continuo de luz que disuelve en nuestro entrecejo, no, Yelama Tsongkhapa nos comparte o nos emite su propia sabiduría que comprende la realidad última y que esta luz tiene la capacidad de eliminar la ignorancia junto con sus huellas, haciendo que surja en nosotras la claridad de la sabiduría que comprende la vacuidad. 어디 나와저게 릉아 이숨기 그 마다바데 추리교 반제 마다바 추바다 미시와 셀와 세제 오충송 세제와 또 산다. Y pensamos, visualizamos que así como el agua tiene la capacidad de limpiar las impurezas, que esta luz purifica por completo todas las impurezas de nuestra mente y que elimina por completo todo el desconocimiento de nuestra mente. 야, 다들이야 싫어 죽도 봤어. 세시요래. 단대디 가야서 마다바 추바다 미시바 세베 싫어 죽지. 다 공자단 되지 무슨 장게 장 상당다 되시잖아. 요아치. 다단다 야 무슨 장게 전에 싫어 쳐와. 주당치. 되는 싫어 세와 주당치. 싫어 미루와 주당치. 싫어 수업 사바 주당치잖아. 도스래 연구하러. Bien, y entonces a través de esta visualización también podemos hacer la generación de los tres tipos, o el cultivo de los, perdón, de los seis tipos de sabiduría. Ahora mismo, a través de esta visualización, junto con la recitación de la oración del Mitzema, de la oración Mitzema, lo que estamos haciendo es purificar aquellos aspectos impuros de nuestra mente y eliminar el desconocimiento de nuestra mente, pero también podemos practicar para el cultivo de de la gran sabiduría, de la sabiduría clara, de la sabiduría veloz y de la sabiduría profunda. 저선 쳐와 세와 미루와 사바스. Mm.
Es decir, estas cuatro sabidurías, cuatro primeras sabidurías son la gran sabiduría, la sabiduría clara, la sabiduría veloz y la sabiduría profunda. nga de sem na rimba te shos tangbo shiro ke chen chiba sewa se chi chung so mishiba sewa se tu da ni so chi tangbo de chi ta de ne shiro shidi wa da de dan de re ro chewa sewa nyogo sawa se de shiro de la shiro tu sla wi re Ale tampo ni tenso yanger sun ronangi shela, tampo ni. chiba chudu jaba na chi chiba Ale juba, super juba ki juba. chiba na shin che ta de ne kabbe shiro wana de pa sene ta be mishiba de serwa mishiba sewe shiro 마다바 추베 싫어다 미시바 세베 싫었잖아 어디니 당고들라고 요래 Entonces, anotad el orden de estas seis sabidurías. Las seis sabidurías comienzan con las dos primeras que hemos generado ya, que es la limpieza, así, como la limpieza de nuestro cuerpo con el agua que hemos hecho, que poníamos antes ese símil. Está la sabiduría que limpia y está la sabiduría que disipa. ¿Qué es lo que disipa? Nuestro desconocimiento. Antes hablábamos de lavar, la sabiduría que lava o que limpia nuestras impurezas y la sabiduría que disipa nuestro desconocimiento. Esas son las dos primeras. Y después las cuatro siguientes son las mencionadas. La gran sabiduría... 과니바데 는 지름신 두간에 저 월설되기 나라서 심주기 몽바되게 되 너공차워 어디게 파 원한게 파 세워셔 미시바 세워스 하고서 미시바 세워셔 니바들 어디 계시거라 El segundo tipo de sabiduría es la que disipa aquella oscuridad. Es como si dentro de nuestra mente estuviese oscurecida por la ignorancia. Entonces, lo que hace esta sabiduría es disipar esa oscuridad o aclarar, no sé si podemos usar ese verbo, aclarar, porque quizás disipar sea mejor para ese contexto. Disipa nuestra oscuridad, la oscuridad de la ignorancia. 아야 너서 다 대대 냐직 상당도 고야래 실업 나 실업 채워서 라는데 지다와 세다다 지다와의 진이 봤으나 대만이 계시거다 대만이 되네 다 지다와의 진인기 되네 된치를 잡아채는데 가라 나라도 된치를 잡아채는구나 고아 소속의 된치를 잡아채는 고알럽 전부 쉬워지게 도와지 모델을 실업 채웠어 하고서 돈다 치가 la chitawa tanchiñepa ñila 제가 tachichede. 제가 와 남주 소속의 고단들다 맨저 고단 랩 전부 쉬워지 서부 쉬워지 아 채워 봐라 와 전부 타와들 영화들 실업 채웠어 우야래 El tercer tipo de sabiduría, que es la gran sabiduría, se llama así porque es aquella sabiduría que surge tras analizar la realidad tal y como se ve y la realidad tal y como se encuentra. La realidad tal y como se ve y la realidad tal y como se encuentra es la realidad convencional, nos habla de la realidad última y la realidad convencional respectivamente, que es la realidad tal y como se ve y la realidad tal y como se encuentra. Y cuando analizamos un fenómeno, la realidad convencional de un fenómeno, así como la realidad última de un fenómeno, la sabiduría, la comprensión que se genera es grande, es una gran comprensión la que se genera y por eso esta sabiduría se llama la gran sabiduría. En la página 28. 리드와 다기는 대조도 싫어 미루어들래 미루어데 된대게드니 시치기도 잡아채는데 되는 잡아채야게 고알래야지요 상로 땅내든 두즈 림부 망고 봐 두즈 미루부 셔보지 나와 내가 내저디게 시토 봐 중요하대 싫어 미루어 싫어 슬라우야래
Yo la conta tanda shiba di shirab selwa marebe. 알아래 뉴로와 돼. Nyurwa di laso. 어. Mm. Y el siguiente tipo de sabiduría es la sabiduría veloz. Lo tenemos si miramos la sadhana, está en la página 21, en la sadhana que yo tengo del documento PDF. Aquí dice la sabiduría rápida. Lo que dice es que esta sabiduría, a través de este análisis, podemos llegar a una comprensión de la realidad que normalmente tardaría mucho tiempo. Se llega a esa comprensión mucho más rápido. Y por eso es la sabiduría rápida o la sabiduría veloz. 다대 제수 세워들래. 세워대한 단디 잡아체 시다가나체. 잡아체네 다 가수로 나눠서 잡아체네 된다지 하고고도 돼 이내양 뒤로 싫어하면 되는 게 세버 싫어하면 되는 게 지금 알아 봐. Ujú. 된다지 하고고도 시기부터 이내 세워면 되는 게 어디에 계시거든. 제가 식도 책 마수 만나신 게 된다데 차 차문에 만져봐 뿌리 세워치도 그지. 뭐 싫어 세워서 되래. 찌 맞아 된다 오는데 마치 차시 차면 돈에 봐 만져봐 세워치도 그지 싫어 세워. A continuación tenemos la sabiduría clara. Y la sabiduría clara es la que entra cuando comprendemos algo, por ejemplo, cuando analizamos algo. Es posible que comprendamos el significado genérico de lo que nos está queriendo decir, pero hay una falta de claridad muchas veces. Comprendemos algo, pero no lo entendemos con una claridad precisa y detallada, sino que hay una comprensión genérica. Entonces, esta sabiduría es la que nos ayuda a comprender ese fenómeno con absoluta claridad, con absoluta precisión. 그래서 당고 싫어 차와. 되네 뉴로와. 뉴로대야 다가서 용도 세부 쉬부시 해야지. 다 서부 쉬부시. 서부 서들라 인다가나. 난 디이나 디이나 가서 대이나 디이고 사실 봐. 경쟁을 때는 띵 서부 당시. 때는 안아서라고 여 봐. 아, 다다 풍부지 최신도 송제. 디 정신기 못주 버렸어. 이미 경쟁 땡데스. 봐. 땡데스. 인도가 땡데 상당인데 경쟁 그 봐. 차실라 떠버려 봐. 된 민기 파다상의 땡데 경쟁 대달라 상당에 다다 풍부세도서 정신기 주바 라왕기 주바 특전상의 민족세 디인은 디인고 사제 어디네 상당에 싫어 사부시버제 사베 싫어서라고 해야 A continuación está la sabiduría profunda. Es decir, que primero tenemos la gran sabiduría, la sabiduría rápida que nos permite comprender las cosas sin que nos tome mucho tiempo, pero no comprendemos las cosas de una manera genérica, sino que a través de la sabiduría clara comprendemos las cosas de manera precisa, de manera clara y precisa. Y a continuación tenemos la sabiduría profunda, que es aquella que nos permite ver las consecuencias lógicas de nuestra comprensión, es decir, vale, si esto es así, entonces esto otro tiene que ser de esta otra manera, que es, por ejemplo, la lógica, la sabiduría que se genera o la lógica que se genera cuando entendemos que cuando tomamos el yo y los agregados como objeto de análisis y postulamos que carece de naturaleza inherente, se dice que es así porque la razón de ello es porque se origina de manera interdependiente. Y entonces vemos que todo lo que se origina de manera interdependiente, usando la lógica de la interdependencia causal, la lógica de la interdependencia de las partes y la lógica de la interdependencia de la imputación nominal, nos indica que los fenómenos carecen de naturaleza inherente. 맞아요. 다 되게 싫어 그런 바데. 제가 드라마 지단 전에 싫어 쳐와 세와 뉴와스라고도. 이나마 지금은 그 조당 산다나 뉴로의 원래 연구했는데 세와데 되지. 된 사바데 되지. 타마들 연구했는데 두스카를 샤도 그랬어.
제가 뭐 빼서 거랑 나와 저는 뉴로가 되고 세와 되고 알아. 좀 되게 뉴로가 되죠 모두 와. Entonces, estas son las 6 tipos de sabiduría. Hemos especificado ahora mismo las 4 últimas y normalmente en los textos aparece la sabiduría clara antes que la sabiduría rápida. Pero si lo pensamos, tiene más lógica que primero venga la sabiduría rápida, que nos genere comprender las cosas rápidamente y de ahí generemos una comprensión clara y precisa de los fenómenos. Y de ahí viene la sabiduría profunda. 아야, 당 알아줘. 청죽 쌤도 공기나. 청죽 쌤기 냠도라. 다 실업스 개심부 싶으시래. 내 실업된 치와 개심부. 내 뉴로 개심부. 세와 개심부. 서 개심부. 민지기에 가라 다래. 다들 나 가인스는 탑게 차들라 실업이 좋아서 쟤는 좋고야라 가지고. Es decir, que si por ejemplo meditamos en bodhicitta, es muy importante que esa meditación vaya acompañada de la sabiduría y que acompañemos esta meditación de bodhicitta con una gran sabiduría, con una sabiduría rápida, con una sabiduría clara y con una sabiduría profunda. Y si meditamos en compasión, es lo mismo. Es decir, que siempre que meditemos en el aspecto del método, hemos de acompañar esa meditación de la sabiduría. 나도서 당 알아줘. 미즘 담배 값수. 소소로 다 실업 치와. 되네 미라마 쟤는 실업 치와 깨와라 된 바도 집에 집어탄졌어요. 실업 뉴르 깨와라 바도 집에 집었어요. 실업 세와 깨와라 바도 집에 집었어요. 실업 서바 깨에 되네 바도 집에 집어도 막 세자. 다 된다. 실업 되게 림바란 거 소소 끼라마 깨바다 뭐 상다자든 아 먼저 다 미즘데 장고야 그랬어. Mm. En el contexto de la práctica, cuando recitamos el Mitsema, lo que tenemos que hacer es pensar en aquellos obstáculos que nos impiden desarrollar la gran sabiduría, los obstáculos que nos impiden desarrollar la sabiduría clara, los obstáculos que nos impiden desarrollar la sabiduría veloz y los obstáculos que nos impiden desarrollar la sabiduría profunda. Y vamos recitando el Mitsema a medida que vamos visualizando que esos obstáculos se van disipando y por tanto esas sabidurías pueden ir emergiendo. 아야 다 내가 도 상상아. 다 내가 살 땅나지요래. 알아서 가인스나 실업 두고 있지. 된 지지 잠배양 상당히 계시면 쉬진 말해. 제가 지나면 송가 받침도 두가네드는 왜서 막저 뒤지 긴 중인데 다 뒤지기 긴게 들 차럽다 잡아 탐제 주진 잠배양 그 랑게 꼭 대소소 막 뒤라 민zam나 막 수나다 아 소소 르고베 거나 룽아 예수 사샤니 랭에 디디 탐제 추르갸베나 세제 뒤지 가서다 뒤지 긴게 뒤 차로다 저 자매양 꾸장장 상을 당시 되네 되게 미시 민바 탄제 싸우죠 싫어군 나와 응 되네 그러 미시버 싸왜 싫어 없어지 되네 대치라 상 땅인데 되네 자양 그 오다베 뒤지 긴데 마 중자다 자양 남들 짱냐지 대형 어마처럼 뒤지되게 사막이자 전이 자마연 꾸다 뭐 살당자 된 뒤도 맞죠. 대치를 상당데 대치부터 담바진 그 대치부 다랑 상당데 대들 납침뭐 자심뭐 쉬워지 띵사고 셰토 되네. Ujú. 대야 뒤를 뭐 망고 봤다. 누르도 샤토야. 대야배 차샤들은 만지 봐봐 세부 쉬워 샤토야. 대양 배 진꾸주였다가 대인나 대인고 대만이나 대만이고 그래서 저배 배 가르소라 하나도 두절 단지 상담하시 정신의 모두에 교제의 땡들 상담에 소리 어떤 상담 잡에 뭐네지 대응이 내질라 파 소소게 싫어고 나와도 참아 받게지 뭐 두스간 로 상담 고야래 뭐
A su vez, cuando hacemos esta práctica para generar la sabiduría, tener en mente a Manjushri también es especialmente importante. Por eso, a la visualización que hemos practicado anteriormente, podemos añadirle lo siguiente, que es que cuando visualizamos que del corazón de Yela Kappa emana rayos de luces junto al cual fluye néctar que se disuelve en nuestro cuerpo a través de nuestro entrecejo, que las partículas que conforman ese néctar y esa luz son el propio cuerpo de Manjushri. Es decir, que ese néctar y ese flujo de luz está compuesto por partículas que son el cuerpo de Manjushri y que éstas entran por nuestro entrecejo y cubren todo nuestro cuerpo y limpian todo nuestro cuerpo de todos los oscurecimientos y karma negativos de cuerpo, palabra y mente previamente acumulados, y que a la vez disipan la oscuridad de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia, y que esa luz y ese néctar en forma de conformado por partículas en forma del cuerpo de Manjushri, las que nos permiten analizar las dos verdades o las dos realidades de un solo fenómeno, dejándonos desarrollar la gran sabiduría, las que nos permite comprender esas dos realidades de un solo fenómeno de manera rápida, sin tardar mucho tiempo, las que nos permite eliminar esa incomprensión clara de alguna de las partes de este fenómeno y percibirlo todo con precisión, desarrollando la sabiduría clara, y la que nos permite reflexionar y comprender con profundidad ese fenómeno, desarrollando la lógica que nos permite saber que, vale, que si esto es así, entonces esto otro es así, y si esto no es así, esto otro tampoco es así. 아야, 도저. 다단다 치당 알아줘라. 알아서 냠도 곰제 뒤주시라면도 와. 제가 매바 인데 창조원에 남준의 상다 땅토에 탑시적으로 다스르와. 남준 안에 답에 니 단다데만 가서 드셔지게 yarwa. 드셔 잡아나 신시 상다 이러마 시럽데 가인스나 룡아 있으게 디바탄제 쭈바다고. 아, 미시바 탄제 세와다고. 되는 시럽 쳐와. 되는 시럽 뉴로 세와. 사바서데 시럽의 균도도 마 영야도 간세 주는 잠에양 꾸이 남들 짠 소소게 류 삼아 쳔바다고 상다제. 도스가라 영야 되네. 최근 내주 찍라야 되네. 배 소소배 시부시 세버 시바다고지. 되게 시럽 줄을 잡아도 내가 찾네 되네. 상당고도와. Normalmente no tenemos mucho tiempo para meditar en grupo, por eso es importante que estas instrucciones que estáis recibiendo en relación a la práctica la mantengáis en mente y que podáis practicarla de manera habitual, que la integréis en vuestra propia práctica, que integréis esta visualización y la reflexión que viene junto a esta visualización, donde esta luz y este flujo de néctar que entra por nuestro entrecejo purifica todo el karma negativo y oscurecimientos, que purifica y disipa toda la oscuridad de nuestro desconocimiento y que nos permite desarrollar tanto la gran sabiduría como la sabiduría rápida, la sabiduría clara y la sabiduría profunda. 아야, 도시. 다 들으면 알고 돼 세세 때시기 난다. 도자다 제르미싱이다 도간에 뒤지 윤디 중인데다 된대기 뒤지기 주인게 되네 들 차로보다 잡은 장양 그 꽃단 시간에 랑기 르드 바강하다 보자. 알아? 되네 나라도 시럽도 나머지 시럽 내냐는 시럽 채웠다 보지 상당. 시럽 채웠다 보다 더 찍라야. 대디 배 고주 산다 민다고 저 과수 신고 싶어서 빼는 데래 중앙에 네 빼전 시아바이나 제라만송가 봐 전부 등에 좀 보시고 지금 나라라 때네 두바견제 쇼자 되는 공다지 저름진네 저게 밀람답지 중앙 때문에 저는 시스템다잖아 되네 고물로도다 로베 상기장다 네 로벨렌데지 네 반대 다워트라바 yapsa tsokor nga ra, da dunda, rwa, wo dinde chigi shisik suru chungche, ni lobe sangi jangi, dine,
자와 비다 발레다 세지드네 지름지고 우유간데 도샤자 다 되는 손데 디다고 치랑인다 서마스르 지름진을 미남인다 소라 셰시 중배 소라 징글레버 소라 된데게 소쇼 첨부 시부 중자 된데서다 탑도 지름진 니세베 소라 중자 된 남산 제 저부터 발레다 도스카라 세인데 오늘 지름진이 시럽 채워 세대야 중화래 가인스나 드드가 된 가왔다 샤워이네 베트 남준 가산도 기다 좀 저기 안 가네 동ning 돌상단도 된들 럽친고 시부지파 돌 총자로 되는데 나와 여타시 동배 메타스세 에너지들이 참아들이 어디 캐마다 뭐 중화래 봐 되는 손도 저름지 따외 잡아 용수 쏘아서 샤워래 뭐 된대 자방 안서 시럽 차와 시럽 뉴로 세와 사바서 제건 두두간 되어야 Mm. Si logramos, bueno, primero cuando pensamos y visualizamos esta luz y este néctar, tenemos que es importante que visualicemos que llena por completo todo nuestro cuerpo, que esta luz y este néctar abarca nuestro cuerpo por completo y lo llena permitiéndonos desarrollar estos 6 tipos de sabiduría. Y esto es lo que nos va a permitir, es lo mismo que le permitió a Yelama Tsongkhapa cuando él, que durante mucho tiempo estuvo practicando y estudiando y meditando para generar la visión, todavía no conseguía generar la visión de manera perfecta, ¿no? De la realidad. Y entonces un día tuvo un sueño que en realidad no fue un sueño, fue una visión. Y en esta visión vio a 5 grandes panditas, entre ellos estaban Nagarjuna, Buda Palita, Baba Viveka, Chandrakirti, etcétera. Y de estos 5 grandes maestros, Buda Palita cogió su obra, que se llama también Buda Palita, cogió su obra, se la puso en la cabeza y le dijo, ahora tú eres el protector, eres el guardián de esta obra. Y entonces, a la mañana siguiente, al despertarse, Yelama Tsongkhapa se pone a estudiar y a releer esa obra y en ese momento logra comprender la obra de una manera distinta a como hasta ese momento la había entendido. Es como que logra ver en el mismo texto y entender cosas que antes no había entendido. Y es ahí donde se da cuenta cómo las apariencias disipan el extremo de la existencia y el vacío disipa el extremo de la inexistencia. Y ese es el tipo de sabiduría, gran sabiduría, sabiduría rápida, sabiduría clara, sabiduría profunda que podemos desarrollar. 아, 되는 게 아니라 저당 안 하고는 선대비셔야 돼. 휴식 계심으로도 미세 뭐 선대비셔 거수 아 충받된데 되네 난 연된된데 아 두가서 충받세지 치 충받세지 나 연된된데 내 상황 하벨하다 뭐 예매제나 공세데 휴식 계심 샤대요로 Y por eso hacer esta oración de súplica del Mixema es tan importante, reflexionando acerca de Yela Tsongkhapa con las mismas cualidades que las 3 deidades protectoras, Yela Tsongkhapa dotado de las cualidades de las 3 deidades protectoras y Yela Tsongkhapa en naturaleza indiferenciable de las 3 deidades protectoras. 아야 좋지 단내 상면 그냥 할 드즈 때 작스무시 Mm. 한 That's it. 사용 아주 라인들 뭐 공작이야 Eso. Y vamos por hoy a dejarlo aquí porque quizás se le hace mucho para Gisela y mañana continuamos meditando sobre esto. 네.